Hello guys. So this is our material of The the history the of history literature. literature, and our topic for today is the 20th century, the early years. This will be presented by Sayyida Kofifa Rambo Ehud and Dena Noveleta. So the first page will be described by Ipa. Edwardian era. The Edwardian era is a period of time in British history that commonly dates from the end of the Victorian era in 1901 until the beginning of the First World War in 1913. The period is named after the reign of King Edward VII, although Edward's reign ended with his death in 1910. The 4 years that succeed are also referred to as Edwardian. The Edwardian era is the last in British history to be named after a reigning monarch. Jadi, era Edwardian adalah periode dalam sejarah Inggris yang biasanya berlangsung dari akhir era Victoria pada tahun 1901 hingga awal Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Nama ini berasal dari pemerintah Raja Edward VII. Meskipun pemerintah Raja Edward VII berakhir pada tahun 1910 karena kematiannya, 4 tahun berikutnya tetap disebut sebagai masa Edwardian. Ini adalah periode terakhir dalam sejarah Britania Raya yang dinamai sesuai dengan raja yang sedang berkuasa. Although it was a relatively short time, it was a period of tremendous change. The period of previous Victorian era brought about the Industrial Revolution, which rapidly increased the size and population of cities. This increase led to the poor and working classes living among the more wealthy, and this in turn led to a demand for social change. It was also the time when women's suffrage came to prominence. High-profile campaigns brought women's suffrage to the forefront of political discussion. Jadi, masa era Edwardian ini memang relatif singkat, tapi mengalami perubahan besar. Revolusi industri dari era sebelumnya membawa peningkatan yang amat pesat. Salah satunya menyebabkan kelas miskin menjadi semakin miskin, kelas pekerja menjadi semakin bekerja keras, dan orang yang golongan kaya semakin kaya. Situasi ini menciptakan kesadaran akan ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang ada, kemudian berakibat masyarakat mulai menuntut perubahan sosial yang lebih adil, seperti kondisi kerja yang lebih baik, upah yang lebih layak, dan juga lebih setara bagi lapisan masyarakat. Edwardian literature. Because of the era's short length in time, there is an overlap between Victorian and Edwardian literature. Renowned authors such as Arthur Conan Doyle and Joseph Conrad were prolific in both periods and could be considered either Victorian or Edwardian. The Edwardian era saw the origins of movements such as modernism, the Bloomsbury Group, and somewhat ironically, the Georgian poets.
Bloomsbury Group were a collective of authors, painters, and critics who would often meet in the London district of their name. The majority of this movement chose to move away from the traditional forms of storytelling and poetry to embrace more experimental methods known as modernism. Jadi kelompok Bloomsbury ini adalah kelompok yang terdiri dari para penulis, pelukis, dan kritikus. Mayoritas dari gerakan ini memilih untuk menjauh dari bentuk-bentuk tradisional, metode yang lebih eksperimental yang dikenal sebagai modernisme. The Georgian poets, by contrast, were almost anti-modern, producing lyric poetry with rural and pastoral themes. Many of these Georgian poets found themselves fighting in the First World War. Sebaliknya, para penyair Georgia ini sangat anti-modern. Mereka menghasilkan puisi lirik dengan tema-tema pedesaan dan pastoral. Kemudian banyak dari penyair Georgia ini menemukan diri mereka bertempur dalam Perang Dunia yang Pertama. Edwardian literature characteristic. Edwardian literature followed the Victorian era, and the period had a transformative effect on storytelling. Edwardian literature is a period of time rather than a movement or style. This means that there are not strict characteristics for the work of the time. There are, however, some familiar characteristics developed in Edwardian literature that are still used today. Jadi sastra Edwardian ini mengikuti era Victoria. Kemudian periode ini memiliki efek transformatif pada storytelling. Ini juga berarti bahwa tidak ada batasan yang ketat atau karakteristik yang ketat untuk karya pada masa itu. Namun, ada beberapa karakteristik yang dikenal yang dikembangkan dalam sastra Edwardian yang masih digunakan hingga saat ini. Questioning society. The Edwardian era was a time of great transition marked by the dawn of a new century. This gave writers the opportunity to look introspectively into society. Jadi era Edwardian ini adalah masa transisi yang besar yang ditandai dengan fajar abad baru. Hal ini memberikan kesempatan kepada para penulis untuk melihat atau mengintrospeksi ke dalam masyarakat. New ways of telling a story. Modernism did not fully come into prominence until after the Edwardian era. This is most likely due to the events of the First World War. However, the origins of modernism are rooted in the Edwardian era as writers looked for the news to tell their story. Jadi modernisasi itu tidak sepenuhnya menjadi terkenal hingga ke era Edwardian. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh peristiwa-peristiwa di Perang Dunia yang Pertama. Namun, asal-usul modernisme berakar pada era Edwardian ketika para penulis mencari cara baru untuk menceritakan kisah mereka. The rise of the popular novel. Edwardian literature also brought forward a change in reading habits. The period saw a clear distinction between is considered high, cultural in literature and the popular works. These novels were considered quieter in tone and normally fast-paced to engage readers. Jadi, sastra Edwardian juga membawa perubahan dalam kebiasaan membaca. Pada periode ini terlihat perbedaan yang jelas antara apa yang dianggap sebagai high culture dalam sastra dan karya-karya populer. This is for Edwardian literature, notable works. A Room with a View.
A.M. Forster's novel tells a story of a young woman living in the moderate and repressive world of English society during the Edwardian period. The novel is both a romance and critique of Edwardian society. Jadi novel ini mengisahkan seorang wanita muda yang hidup dalam dunia dan dalam masyarakat Inggris selama periode Edwardian. Novel ini merupakan roman dan kritik terhadap masyarakat Edwardian era. Pygmalion. George Bernard Shaw's play Pygmalion is named after the Greek mythological king. The play was first produced in Vienna in the German language. It premiered in English 1914. Jadi drama George Bernard ini diambil dari nama raja mitologi Yunani, Drama ini pertama kali diproduksi di Wina dalam bahasa Jerman. Drama ini ditayangkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1914. The Man Who Was Thursday. The novel, written by G.K. Chesterton, could be considered a surreal of metaphysical spy thriller. Novel yang ditulis oleh G.K. Chesterton ini dapat dianggap sebagai novel surrealis atau thriller mata-mata metafisik. So the next part is modernism. Influenced by worldwide industrialization and the First World War, literary modernism was an emotional and experimental style of prose and poetry that occurred in the late 19th and early 20th century. Modernism ini dipengaruhi oleh industrialisasi global dan Perang Dunia I. Jadi, sastra yang muncul itu menggunakan gaya yang eksperimental dan emosional. Modernism itu memberikan kebebasan kepada penulis untuk lebih berekspresi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Karya-karya modernis sering menggunakan narasi linear dan teknik monolog. Literary modernism allowed writers to express themselves in more experimental ways than in the past. Modernist works often contain non-linear narratives and free-flowing interior monologues that emphasize the experience and emotion of the individual. Jadi narasi non-linear ini tuh gaya narasi yang urutan waktunya tidak jelas, tidak urut. Bisa tiba-tiba flashback, mungkin ke future, kembali lagi ke future, present. Sementara teknik monolog itu penggunaan narasi di mana pikiran dan perasaan karakter utama disampaikan secara langsung tanpa penyiaran, biasanya dalam bentuk percakapan internal. Tujuannya untuk mengeksplorasi secara mendalam pengalaman dan perasaan karakter. Next is modernism characteristics. The first one is experimentation. Modernist literature employed a number of different experimental writing techniques that broke the conventional rules of storytelling. Some of those techniques include blended imaginary and themes, absurdisms, non-linear narratives, and a stream of consciousness, which is a free-flowing inner monologue. Eksperimen ini tuh sastra modernis yang teknik menulisnya tuh eksperimental. Maksudnya tekniknya itu saat itu tidak biasa dan tidak lazim, belum biasa digunakan di era itu. Yang the second one, individualism. Modernist literature typically focuses on the individual rather than society as a whole. Stories follow characters as they adapt to a changing world, often dealing with difficult circumstances and challenges. Sastra modernis
biasanya berfokus pada individu daripada masyarakat secara keseluruhan. Cerita-cerita itu mengikuti tokoh-tokoh yang beradaptasi dengan perubahan dunia, seringkali menghadapi situasi dan tantangan yang sulit. The third one is multiple perspectives. Many modernist writers wrote in the first-person perspective with multiple characters to emphasize the subjectivity of each character and add depth to the story by presenting a variety of point of views. Banyak penulis modernis menulis dalam sudut pandang orang pertama dengan beberapa karakter untuk menekankan subjektivitas masing-masing karakter dan menambah kedalaman cerita dengan menyajikan berbagai sudut pandang. Jadi penulis ini tuh bercerita dari sudut pandang berbagai karakter di mana tetap menggunakan sudut pandang pertama. The fourth one, free verse. Many modernist poets rejected the traditional structure of poetry and opted for free verse, which lacks a consonant, rhyme scheme, metrical pattern, or musical form. Banyak penyair modernis menolak struktur tradisional puisi dan memilih untuk menggunakan bentuk bebas atau free verse yang tidak memiliki skema rima yang konsisten dan bentuk musikal. Kurang lebih sama seperti penulisan novel sebelumnya, di mana tidak mengikuti aturan penulisan seperti karya-karya pendahulu. The last one is literary devices. Many modernist writers rely on literary devices like symbolism and imaginary to help the reader understanding the writing and to create a stronger connection between the text and the reader. Jadi penulis modernis ini banyak menggunakan elemen seperti simbolisme dan imaji. Simbolisme itu simbol-simbol yang menjelaskan makna-makna tertentu. Sementara imaji itu penggunaan gambaran-gambaran untuk merepresentasikan visual dari cerita. Kedua hal itu membantu menciptakan gambaran yang hidup dan memikat dalam pikiran pembaca, serta dapat digunakan untuk membangkitkan emosi atau mendukung tema-tema yang ada dalam karya sastra. These are some of the notable modernist writers. There is Ezra Pound with the works In a Station of the Metro, The Severer, and The Returned. And then there is Virginia Woolf. The novels like Mrs. Dalloway and To the Lighthouse. And then there is Joseph Conrad. His work is Heart of Darkness. And then there is Lawrence. His novels like Woman in Love, Lady Chatterley's Lover. And then for Eliot, his works, The Love Song of G. Alfred Prufrock and The West Land. And then there is Catherine Mansfield. The stories include Daughters of the Late Colonel and The Garden Party, and the last is Marianne Moore. For poetry, nevertheless, in the face, those are just some of the modernist writers. That's all from us for the material, the 20th century, the early years. Thanks for listening.